मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि इंसान को कभी भी हद से ज़्यादा हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़ात के लिए ही पैदा करता है। ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचता रहता है, रोता रहता है, जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। आप किस कैटेगरी के लोग हैं? क्या आप हद से ज़्यादा हसास हैं या नॉर्मल हैं? मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा हसास लोग एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना जायज़ होगा कि हसासियत इंसान को कमज़ोर कर देती है। लोग जब आपकी हसासियत को पहचान जाते हैं तो उनको आप पर वार करना आसान हो जाता है। उनका तीर जगह पर आकर लगता है। कई बार इस बात का एहसास हो जाना कि हम हसास हैं, वो आप पर हर तरह का वार कर लेते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा? मैंने अपनी ज़िंदगी से ये बात वाज़े तौर पर सीख ली है कि हसास होना कुछ नहीं है। हसास नहीं होना चाहिए। हसासियत इंसान को कुछ नहीं देती। हसासियत का एक जो ऐसा यूँ समझ लें कि ये इस तरह की फीलिंग है जो आपके अंदर अगर मौजूद है तो आप हर दम परेशान और कई लम्हों में रोते हुए नज़र आएंगे। ज़िंदगी इसी खूबसूरती का नाम है कि चीज़ों को बर्दाश्त किया जाए, मगर ज़िंदगी की खूबसूरती इतनी शिद्दत से बर्दाश्त करने में भी नहीं छुपी हुई कि हम टूट ही जाएं। लोगों का क्या है, वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, लेकिन हम टुकड़े नहीं होंगे। हम अपनी ज़िंदगी को अपने तौर पर गुजारने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़रूरी है कि इतना एबनॉर्मल ना हुआ जाए कि आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगें। अपने आप को हसासी किसी भी कैफियत से, हसासियत की कैफियत से निकाल कर बाहर ले आएं। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस जो हैं वो अक्सर लोग उनका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और लोग ये समझते हैं कि एक शख्स जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा हसास है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जज्बाती है, तो वो बेकार इंसान है, बेअकल इंसान है। क्योंकि अक्सर लोगों की चालाकियों के आगे यही हसास लोग ही आ जाते हैं और इमोशनलिज़म इनको बर्बाद होने पर मजबूर कर देती है। कई बार ज़िंदगी के ऐसे मोड़ गुजरे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा हसास हुआ करती थी, इमोशनल हुआ करती थी, तो जब लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाया करता था कि ये बहुत ज़्यादा हसास या बहुत ज़्यादा इमोशनल किस्म की तबीयत की खातून है, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। किस तरह? ये सोच के कि आपको किसी का गम बताया जाएगा, आप हसास हैं और आप इमोशनल हैं, तो आप उसके लिए पैसे दे देंगे, आप उसके लिए कपड़े दे देंगे, आप उसके लिए हर वो चीज़ मुहैया कर देंगे जो आपसे मांगी जाएगी। लोग आपके इस नरम दिली और नरम रवैये का या शाह खर्च होने का या बहुत ज़्यादा चीज़ें बांटने की जो आपकी कैफियत है उसका बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। हसास होना चाहिए किसी हद तक, अपनों की हद तक, रिश्तों की हद तक, मोहब्बत की हद तक। यूँ समझ लें कि जहाँ थोड़ा बहुत सामने वाले का और कुछ आपका भी फ़ायदा हो, मिलजुल कर चलें, ना कि आप ज़िंदगी में इस हद तक आगे बढ़ जाएं कि बस सामने वाले पे सब कुछ लुटा दें और यूँ समझें कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है। चादर देख कर पाँव फैलाना बहुत ज़रूरी है और लोगों की मदद करना भी किसी हद तक ठीक है, बस उतना जितना आप कर सकें। तो ज़िंदगी आपको जब ये चीज़ें सिखा देती है तब वक्त और मोहलत ख़त्म हो चुकी होती है। क्यों ना दूसरों के तजर्बों से सीखा जाए और मेरे तजर्बे से सीखने की कोशिश करें। मैंने भी लोगों की तजर्बों से सीखने की कोशिश की है और कुछ मेरी अपनी ज़िंदगी भी ये कहती है कि यही चीज़ बेहतर है कि शऊर रखा जाए इस बात का। अपना दिमाग मौफ होकर रह जाता है। लोग ऐसी ऐसी चालें चल जाते हैं आपके साथ। इस ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी में मुश्किलात का पटारा जो आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ है वो हमेशा ही इसी तरह बना रहेगा अगर आप अकल नहीं करेंगे, शऊर नहीं रखेंगे, होश नहीं करेंगे। अगर आप होश में नहीं आए अभी भी तो नॉर्मल इंसानों में आपको काउंट करना छोड़ दिया जाएगा। अपने एहसास को, अपने हसासे को छुपा कर रखें कि आप हसास हैं बहुत ज़्यादा या आप बहुत ज़्यादा एहसास करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना आपको मुश्किलात में डाल सकता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो घंटों इस बात पर रोते रहते हैं कि इसने हमें ये कह दिया और वो कह दिया। कहने वाला हसास किस्म की किसी भी चीज़ को अपने अंदर नहीं रखता और उसको पता ही नहीं है कि उसने किस हद तक आपका दिल दुखा दिया, वो आगे बढ़ जाता है। और आप एक कोने में बैठकर वो बातें सोच सोच कर अपने आप को
اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں سمجھ لیں، اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ رونا آپ کے سر میں درد کر دیتا ہے، یہ رونا آپ کو لیزی کر دیتا ہے، ڈاؤن کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کی وہ حقیقتیں ہیں کہ اگر آپ ان کو سمجھ لیں وقت سے پہلے تو یہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ اکثر شادی ہونے کے بعد خواتین اس حساس جو ان کے اندر تربیت ہے یا ان کی ایک ایسی سافٹ طبیعت ہے، اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتی ہیں۔ اکثر لوگ نئے ممالک میں جا کر وہاں سینسٹیوٹی شو کرتے ہیں اور ایموشنلزم شو کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ پردیس میں جا کر یا ایسی جگہ، کسی نئی جگہ جہاں انہیں جاب ملتی ہے، وہاں پر وہ جب اس حساس قسم کی طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ ان کی انسلٹ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ بہت ضروری ہے کہ کہیں پر بھی جہاں آپ کا نیو انٹروڈکشن ہو رہا ہو وہاں اپنے آپ کو مضبوط شو کریں اور اتنا اس حد تک سٹرونگ دکھائیں کہ کوئی بھی شخص آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کر پائے۔ لیکن دنیا ہے اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ وہ آپ کو نیچا دکھائے، تو اپنی اس حساس طبیعت کو ذرا سائیڈ پہ رکھتے ہوئے، مشکلات کو اپنی زندگی سے باہر نکالتے ہوئے اپنی ذات میں کسی بھی طرح کا کانفیڈنس پیدا کریں، اور ان باتوں پر جن پر آپ گھنٹوں گھنٹوں روتے رہتے ہیں، جن پر نارمل بندہ کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیتا، آپ بھی یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو آپ کے اندر ہیں وہ نہ صرف آپ کو بیمار اور برباد کریں گی بلکہ یہ بے معنی سی چیزیں ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں اس گہرے فکرے کو کہ زندگی ہمیں آخر کار وہاں تک لے آتی ہے کہ جہاں ہمیں ان چیزوں کے لیے ڈیڈ باڈی کے طور پر بیہیو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں، اچھا بس ٹھیک ہے۔ لیکن جو سفر ہے، منزل تک آنے کا جو سفر ہے، وہ سفر بڑا برا ہے۔ تو اس سفر میں آپ کو بہت سب کچھ آپ کا جسم کا یوں سمجھ لیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت ساری آپ کی فیلنگز ہرٹ ہو جاتی ہیں، انسان تھک سا جاتا ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سیکھ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پہلے سے سیکھ جانا چاہیے کہ زندگی حساس ہونے کا نام نہیں ہے۔ زندگی میں اپنی مشکلات کو ختم کریں اور اسٹرانگ پرسن بن کر آگے آئیں۔ اپنی ذاتیات میں سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ نرم دلی کو نکال دیں۔ لوگ آپ کی اس نرم دلی کا فائدہ اٹھائیں گے، نقصان در نقصان آپ کو ہوتا چلا جائے گا اور آپ ہمیشہ ہی روتے رہیں گے۔ تو آج کا ایک موٹیویشنل ٹاپک جو اس پر ہم نے بات کی کہ اپنی زندگی میں ایکسٹریملی حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل محسوس کریں، نارمل رہیں، چیزوں کو نارملی دیکھیں اور بہت زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو بہت زیادہ یہ محسوس کروانا کہ آپ کو یہ چیز اوہو آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، نو اٹس اوکے، اوکے۔ مطلب چیزوں کو میانہ روی سے لے کر چلنا سیکھیں، نہ دینے میں اور نہ لینے میں، دونوں میں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیزیں دیتے وقت بھی اور چیزیں لیتے وقت بھی حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایموشنلزم انسان کو بے عقلی کی طرف لے جاتی ہے، انسان عقل معاف ہو جاتی ہے اور اگلا آپ کے ساتھ ایسی چال چل جاتا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ سیریس رہیں، کانشیس رہیں، میچور بنیں، پروفیشنل رہیں، سمارٹ بنیں اور ٹیکنیکلی چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ بار بار ہر چیز میں دل کو ڈال دینے سے نقصان ہوگا آپ کو، تو بہتر ہے کہ اچھی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مجھے سننے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔